салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. منزلتون نمرتون کن. منزل شهریزاد تخت‌آباد پیش علی مردم. نمرتون 904 33 32 23. در پلاستیکا برای دوشابه حمام آنفالین چیزایی میشد 70 بعد 190 بعد با 70 هست میشد 450 سو. آهنی دو طرفه 120 بعد 2 بلندیش میشه 1800 سم. دو طرفه آهنه ای خیلی 420 سومونه یا 190 به 85 190 به 90 میگن دا این رسیگاس 750 سوم بایشم رسیگان همون نرخه؟ بایشم هم نرخه ویا ایرانی هست 450 سوم رزمیر چنده ای؟ 2 به 90 اصولیش 190 به 90 ویا هم هر دوشان نرخه میشه نرخه؟ هم دو طبقه آهنی دو طبقه آهنی ای هم 1800 سومه این رسیگی ای نمود هسته یا 650 سومه خوش گل دستگی یک تایید یا 600 سومه یا طبقه ها؟ یا طبقه یا طرف آهنه یا 1100 سومه 2 به 90 در روی استاندارد این نمود دو طرفه آهن امسال یک 20 به 2 هسته یا 1400 سومه این نمودش 2 به 90 هسته یا 650 سوم یا 650 هست این دو طبقه هم یک 20 به 2 یک طرفه میشه 900 سومونه این نمود دو طرفه آهنی هسته یا 750 سوم یا همون نرخه یا 1400 سوم هسته 1100 سوم هسته یعنی مثال یک طرفش NDF دور هسته ایش دو طرف آهن هسته هر چی نرخ 1100 سوم در روی چوبی یک منگی 650 2 به 90 هم ویا این دی منگی 350 ایش 550 سوم این دوشابه هسته 220 سوم تریزو چوبی یک 20 به 1 هسته 190 سوم یک 20 به 1 سی هسته 250 سوم با یک 20 به 1 40 هسته بشم 250 سوم تریزو پلاستیکا یک به 1 20 هسته 400 سوم یا تاجیکیان با یک 20 به 1 40 هسته 630 سوم یک نیم به یک نیم هسته 670 سوم دوره و 750 سوم دوره سال دو داره یا داره دوره دا با یک 20 به 1 سی هسته 570 سوم این کیلووات 12 کواdrata 125 سوم
бо подзаказ замон чихел размер ва Ао размер чи размер да ковуша мисол заказ мегирам дарошама чун толои фалгаги ҳастанд ё 200 ман толои фалгаги бо толои тоҷикӣ ҳаста ё толои тоҷикиам 15 метра ё 40 сомона бо толои рубиёи российский ҳаста 12 метра 75 сомон ин рубиёи 12 метра я 75 сомон байни қумӣ ҳаста 15 метра я российский мисол ё 85 сомона сеткои 15 дора мисол 2 квадратаанда ё 1 ба 2 15 ва 15 ҳаста 14 сомон 10 ба 10 ҳаста 18 сомон 23 ва 23 ҳаста 11 сомон стандарт метр чанд меша гуфтӣ 2 ба 1 2 квадратан форчикои 40 ба 40 дора 40 ба 50 дора 40 ба 40 60 сомона 40 ба 50 шам 60 сомон мисол 40 ба 70 40 ба 80 70 сомон пластикидем форчикои пластики ҳам ҳаста ё 40 ба 40 чанд меша 40 ба 40 115 сом 40 ба 50 40 ба 50 150 сом 40 ба 70 185 сом ҳар хеланда вобаста размерашон симои сафед сиёҳо мисол 2 2 3 4 ба ёш 11 сима ай сафедош 12 сима бо симои 6 рефлёни симам 11 сима сол ҳама размераш янафан бас сими 6 9 сомо 9 сомо ҷуда ҳама чи ҳаста ина мехӯ бо студия материали чи дар кор боша ҳама чиз гуфта мешавад айда чайдо ҳамаш ҳаста двп ҳаста 175 ба 270 ҳаста 68 сомон 06 як висина дамондагим беренда ва фанеро ҳаста мисол 152 ба 152 ҳаста 06 85 сомон 06 125 сом 05 04 95 сом дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат гипсакардон 44 сомон узбекай 09 ҳагаосиш як 20 ба динима ана ё че шпакловка ҳаста родман ҳаста клейка фел ҳаста ё архи ай ҳам 25 сом то 40 сом дорем шпакловка чанда шпакловка ай 25 килога мисол нархш ай 25 сом то 45 сомаша дорем ай родманам ҳамо хела ҳамашам ҳо USB 125 ба 2.5 барозиша мисол 06 240 сомона 09 260 сомон евро газадем ой фанеро газадем DVP газадем профил профилой чанда чанда профил 3 метран ё мисол 0.3 аусишон так ташнаш 0.3 15 сма я донаш ай направляешь 11 сма не ёш направляешь 11 ха вайшанда ташнаш бам 0.3 11 сма аҳа айни стенавой ай гипсакардон стенавой ёш 59 сомона донаш фалгой 0.5 гаусиш ҳаста 5 сма 0.4 3 см ҳаста 0.6 3 см 20 барашон яканда ка рафтам сеткои клакаи девон дона 6 сомона 2 метраш 4 сима ва ҳамаш ящика шахил мешава бо 3 сима дора мисол 2 сима дора мисол фаҳмишон я размера нархош чӣ фарқ мекунад нархошон ай 3 симаш 5 симаю ай 2 симаш 3.5 сим евро чи
برای سیمه مثل داری بیتون میمونه یا سیمه یا فروشا؟ ها 1 کیلوش 5 تومن سیمه راستی که مثل واگن دامه بیاد یا چیکش خرج میکنه؟ ای نه خوشون یا خیلان نه خوشون همشون 150 تومن مثل 40 متر درست سیمش تنکتره باید هم 150 تومن ای 20 متر هم سیمش غاستر 150 تومن که بعد یا چیکوش مثل 2 با 5 هست دینیم با دینیم هست 5 با 5 هست لازمشون هر خیلی مثل نه خوشون یا خیلی همشون رولونش 150 تومن میخو چنده؟ میخو کیلوش میخو نه سیمه راستی هست یا 11 تومن ای 70 بالش 11 تومن مثل ای 60 بالش 12 تومن ای میخو توجیک هست 10 تومن سیاه ها میخوای سیاه یا کابلای دو بچوری سیاه هست دستم 20 مترش با دو بچوری سفید هست مثال یاسم 20 مترش با دو بدینیمش یاسم مترش با دو بده داره برای مثال 8 سال به خونه آوردن انکو ایا هست مترش 3 تومن از سیمای مدوی هستن سیمای مدوی هستن ایوب متر 6 تومن همون؟ با گفت هست مترش یاسم 20 مترش؟ یاسمون 20 دیرم بهمت کلام منزلتون نمرتون کن منزل شهری سور تخته بود پیش علی مردم نمرتون 904 33 32 23 дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ барака аз шумо боша якта лайк саломат бошед